Wow, 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 ada banyak mobil mainan nih teman-teman. Widih, keren banget nih teman-teman. Mantul. Ini dia truk olengnya teman-teman. Kita jalan dulu yuk. Let's go. Wow, ada mainan nih teman-teman. Ada mainan Rubik. Widih, warna-warni nih teman-teman. Keren. Ada kuda poni warna pink. Keren banget teman-teman. Kita lanjut lagi. Widih, ada pistol mainan nih teman-teman. Wih, yang ini warna hitam. Wih, keren banget. Ada lagi warna hijau teman-teman. Wih, mantul. Wih, yang ini ada shotgun warna ungu teman-teman. Wih, keren banget. Lanjut lagi yuk. Let's go teman-teman. Widih, widih, ada mobil mainan nih teman-teman. Lihat nih, ada pesawat jet tempur. Wih, keren banget. Ada mobil taksi warna merah teman-teman. Wih, mantul. Yang ini mobil monster teman-teman, warna biru. Lihat nih, rodanya bisa berputar nih teman-teman. Wih, keren banget. Mantul banget teman-teman. Kita lanjut lagi yuk teman-teman yuk. Kita mau cari lagi teman-teman. Wow, wow, wow. Kita lihat nih teman-teman. Ada banyak mobil mainan nih teman-teman. Wih, mantul banget. Widih, kita lihat nih, ada telur kejutan warna hijau teman-teman. Wih, kita buka yuk. Widih, ada isinya Doraemon teman-teman. Wih, mantul. Telur kejutan lagi warna hijau. Kita buka teman-teman. Wih, ada isinya Tayo warna biru. Mantul. Telur kejutan warna kuning. Kita buka yuk teman-teman. Widih, ada isinya Doraemon teman-teman. Mantul. Lihat nih, ada Hulk warna hijau. Kita lihat lagi, ada Ultraman warna kuning teman-teman. Ada Ant-Man warna hitam teman-teman. Wih, mantul. Lihat lagi yuk. Widih, ada Ranger kuning nih teman-teman. Keren. Ada lagi Ranger merah teman-teman. Wih, mantul banget. Satu lagi Rangernya warna pink. Widih, keren banget kan teman-teman. Ada Bisgani nih teman-teman, warna merah. Wih, mantul. Kita lihat lagi yuk. Ada mobil polisi warna biru teman-teman. Wih, keren. Kita mau lihat lagi teman-teman. Kita siapin dulu truknya yuk. Widih, ada truk tronton nih teman-teman. Wih, mantul. Yang ini truk kontainer warna merah. Wih, keren banget teman-teman. Mobil jeep warna coklat teman-teman. Widih, mantul banget. Kita lihat nih, Metrobot X-nya jatuh teman-teman, warna biru nih. Wih, keren banget. Kita mau lihat lagi yuk. Ada truk tronton nih teman-teman untuk pengangkut pasir. Wih, mantul kan teman-teman. Kita lihat lagi yuk. Widih, ada kereta Thomas warna biru teman-teman. Wih, keren banget. Kita lihat lagi yuk. Widih, ada truk ekskavator nih teman-teman. Kita lihat nih ekskavatornya. Wih, mantul banget teman-teman. Nih, keren banget kan? Lihat lagi yuk. Wow, ada Hulk yang ini lebih besar teman-teman. Wih, mantul banget. Kita mau lihat lagi. Ada bis Rogi warna hijau teman-teman. Wih, mantul. Ada truk jungkit warna merah teman-teman. Wih, untuk pengangkut pasir juga nih, mantul. Wow, ada truk molen nih teman-teman, untuk pengaduk semen warna kuning teman-teman. Ih, keren.
Wow, 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 ada truk tronton nih teman-teman. Yang ini lebih besar ya teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulin semuanya yuk teman-teman. Wih, keren banget kan? Widih, widih, sudah banyak nih mainannya teman-teman. Lihat nih. Wih, mantul banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.